अस्सलामु अलैकुम आज शीनस मज बनो मे खास सिन यह जन मेन सिग्नेटरी डिश मतलब यह सिन पन क्रिएट कर्मज डिश तो यह सिन रलान शब देग शब देग आसो तह बूजमज तो खेमज तो यह सिन तह शब देग सती रलान तो वमेद तह तयू यह पसंद पक्यो करो शुरू अजुक यह खास सिन रन बापत मे सारी चीज थमे तैयार कर बानस मज मे थोमुत कॉकड़ सीन यह दोन कॉकड़न हुंद सीन अल पल यह 1 किलो यह कॉकड़ सीन तो यथ केंज मज यम सब्जी यथ मज टमाटर कह बे जम गाजर वजज हिश तो बेस कह गंड फल सत तो यह सीन थो मे गोत असल पे छलित छुकित साफ कर अमे पत त्रो मे यह अथ न्यामि मज तो वन असल पे दगान यह दगो तुत काल युत काल न यह नरम फंब मच बन यह पूर पे मच बनावन अमे पत पूर पे दगित त्राउन ठूल अख फुट्रत तो बे त्रहोस नून प्यूंता बे त्रहोस यह मर्चवांगन पाउडर तो बे त्रहोस यह बादान पाउडर 1 चमच असल पे दग दित तो बे रलत थो अस मच साइडस कुन तो अमे पत नु मे यह फुलगोभी ये सिनिस त्रो अस यह फुलगोभी यह नु मे लकटु दान तो अमे पत थो अस यह निकरत छलित छुकित साफ कर थो मे यह ताई मज यह आब तो अत मज त्रो मे यह लेदर चमच तो अथ लेदर आबस मज त्रोक अस फुलगोभी तो दिमहोक अथ मज फकर 4-5 मिनटन यथ फकर लगित कड़ोक अस यम प्लेटस पे तो थोक अस यम छलित साइडस कुन इस यह लेदर आब यह बह दारित कहें बह कर अथ गोत उदुर तो अमे पत लागो अस यथ मछ रिस्त बनावन तो अख रिस्त बनत त्रो अस ये लेदर आबस मज तो लेदर आबस मज त्रित अस यमन रिस्तन फकर दिन तुह वुचान यथ बने 30-40 यम रिस्त लकटी लकटी तो यमे त्रोक अजकिस सिनिस मज यह मजेदार सिन गसान ये तुम खेयू तह गो यह खुश सिन तो तुम बनव यह दोहे दोहे तो यप मे गाजर निकरत थम टमाटर थम कतरत तो बे मे गंड नुक नुक कर थमित ये प्लेटस पे तो बे फुलगोभी तो फकर लगित यह प्लेट थो मे साइडस कुन तो लागो अस वन रिस्त छलन गर्म आब सम कॉकड़ डिश तो अमे सत शहलुन चलान तो अमे पत त्रो बह ताई मज तेल हना ज्यादा पहम यह फल तेल यन तो अमे पत तेल गरम गसित त्रो अस गोत ये फुलगोभी ये तिलस मज तलन यह तलो तुत काल युत काल न यह थोड़ा सा लाइट ब्राउन हिच गए ज्यादा जालो नहीं फुलगोभी क्या बस थोड़ा सा जर्द हिच करहन तो कड़ोन यह प्लेटस पे नबर तो अथ तिलस मज त्रो मे यह गाजर तिमन गाजरन दिमो ये तिलस मज गोत तलिन तो तलिन दिथ कड़ोक अम गाजर नबर यह तेल फेनहो सोरे तो यपर मे थोमुत यह बोड़ हिू दीगच तो अथ मज त्रोक अम तलित गाजर गोत यह बोड़ हिू त्रामुक दीगच अत मज सुन रनान यह सुन वाश कड़ान तो अमे पत अथ तिलस मज त्रोक अम रिस्त या कुफ्त वनहोक तो यमन दिमो अस गोत तलिन तो तलिन लगित युथ यम थोड़ा सा वजल ही गसान तो कड़ोक तो त्रोक ये दीचस मज ये गाजरन सती अमे पत ताई मज तेल अड़ तिलहन कड़ो अस ये कवल मज तो अड़ तिलहन थो ये ताई मज तो अथ ताई मज त्रो अस निकरत गंड तो यमन गंडन दिमो अस ये तिलस मज असल पे तलिन लगित त्रो अस यम टमाटर वन ऊर टमाटरन थो मे मिक्सी जारस मज गोत पेस्ट बनत तो पेस्ट त्रा बह अथ गंडस सती तो सत त्रो अस दगित रूहन यम मे 5-10 रोहन फल दगमित नाम मज तो यम त्रे मे ऊर तो अमे पत लागो अस टमाटर गंड तो रूहन ये तिलस मज तैयार कर टमाटरस गि पूरा आब श्रपुन तो यह गि खुश गसन तो अमे पत अस यह कसन सही पे यह तीस कालस कसन यूत काल न ओर वापस तेल त्राय अमे पत त्रोस यह मसाल मे बड़ ٲल त्रे निमत बे दालचीन पिन बे सब्ज ٲल बे रंग फल कह मर्च फल कह बे वजल मर्चवांगन पाउडर 2 चमच लेदर चमच 1 बादान पाउडर चमच 1 तो दानवल पाउडर चमच 1 सारी मसाल त्रा बह ये टमाटरन सी गोत अमे पत रलावो यमनी टमाटरन सत तो करहन अस तैयार कैंसन मिनटन तल गैस लोतुय तो यह करहन अस त्रोश तैयार तो यह वन तैयार तो यह सोरी मसाल त्रो अस वन ये दीगचस मज यमन रिस्तन तो गाजरन सत तो यह सोरी मसाल त्रयित अस वन यह थोड़ा सा आब कतर त्रावन तो बह हावो तह दीगच तो तल गैस मगर बंद मतलब यह कित कन करहन अस तैयार बह नेर नबर तो नबर कुन
چھِ مےٚ یہِ اِنگیٖٹ تھٲومٕژ زٲلِتھ. اَتھ منٛز چھِ تٮ۪نٛگَل پھالو پھال تہٕ یِمنٕے تٮ۪نٛگلَن پٮ۪ٹھ تھاوون أسۍ ییٚتہِ اِنگیٖٹ پٮ۪ٹھ یہِ دیٖگچہِ گۄڈنٮ۪تھ, تِکیازِ یہِ چھُ اَسہِ یِمنٕے تٮ۪نٛگلَن پٮ۪ٹھٕے تیار کَرُن. تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یہِ رَسُر ہیوٗ آب یَتھ. چھُ توٚت رَسُر ہیوٗ آب تھوٚمُت مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے تیار کٔرِتھ تہٕ یِم ترٛٲے مےٚ اَتھ 2-3 لیٖٹر. اَمہِ پَتہٕ ترٛاوٕ بہٕ یَتھ لاسٹَس نوٗن ترٛاوٕ بہٕ یَتھ 2 چمچہٕ. تُہۍ کوٗتاہ چھُو نوٗن کھٮ۪وان تُہۍ ترٛٲیِو تَمے حِساب. تہٕ بیٚیہِ ترٛاوٕ بہٕ یَتھ یہِ ہوٚچھ میٖتھۍ پاوڈَر بَنٲیِتھ ترٛاوٕ بہٕ یَتھ اہن حظ زیادَے پَہَم پٮ۪ٹھٕ کَنۍ. اَمہِ پَتہٕ روٗد اَسہِ پھُل گوٗپی, یِم اَسہِ تٔلِتھ تھایے گۄڈنٮ۪تھٕے, مگر یِم ترٛاو نہٕ بہٕ اَتھ کینٛہہ, یِم ترٛاوٕ بہٕ پٔہر کھنٛڈ گٔژھِتھ یُتھُے یَتھ تھوڑا سا پاکھ لَگہِ, تِکیازِ پھُل گوٗپی چھِ جلدی سَنان, یِم ترٛاوٕ بہٕ اَتھ لاسٹَسٕے. تہٕ لَگہِ وۄنۍ یَتھ اَصٕل پٲٹھۍ پاکھ یِمنٕے تٮ۪نٛگلَن پٮ۪ٹھ. اَتھ لَگہِ گنٛٹہٕ کھنٛڈ. 10-15 مِنٹ برونٛہٕے ترٛاوو أسۍ یَتھ پھُل گوٗپی تہٕ کَرہون بیٚیہِ 10 مِنٹَن تیار. اَمہِ پَتہٕ تُلہوس ڈَکھنہٕ تھوٚد تہٕ تُہۍ چھِو وٕچھان سون سیُن کیُتھ چھُ گوٚمُت تیار, زبردست ماشاء اللہ. رَس تہِ چھُس لٲڑِتھ روٗدمُت تہٕ سیُن تہِ کیُتھ چھُ گوٚمُت تیار, وۄزُل نار ہیوٗ. ییٚمِس حمام آسہِ یا سٹیٖمَر آسہِ تَمہِ منٛز یِم تٮ۪نٛگَل کَڑٕنۍ, یَتھ اِنگیٖٹھِ منٛز ترٛاوٕنۍ تہٕ کَرُن سیُن تیار. تٮ۪نٛگلَن پٮ۪ٹھ چھُ آرام سان یہِ سیُن گژھان تیار, بیٚیہِ چھُ سِنِس مَزٕ تہِ گژھان. اگرے تۄہہِ گرِ نَدٕرۍ آسان تُہۍ ہیٚکِو نَدٕرۍ تہِ یَتھ سۭتۍ ترٛٲیِتھ, تُہۍ وٕچھِو اَتھ کیُتھ مَزٕ چھُ گژھان. اَمہِ پَتہٕ تُلو أسۍ یَتھ چونٛچَس منٛز 1 چونٛچہ تہٕ ترٛاوو أسۍ یَتھ ترٛاموٗ ٹونٛگَس منٛز تہٕ کھٮ۪مہون أسۍ یہِ گرما گرم تٔتِس بَتَس سۭتۍ. اگرے دۄہَس تھاوو یہِ بَنٲیِتھ, شامَس ییٚلہِ تہِ شُرۍ بٲژ سَمَن تہٕ شامُک بَتہٕ ییٚلہِ کھٮ۪مو تہٕ تِمن لَگہِ واریاہ مَزٕ. تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ تہِ آسِوٕ یہِ أزیُک سیُن پَسنٛد آمُت. تُہۍ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کَمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِو وٕچھان تُہۍ سٲنۍ یِم ویٖڈیوز تہٕ کِژھ چھُو باسان تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز. اِنشاء اللہ سَمکھو أسۍ بیٚیہِ جلدی. تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال, بِہِو رۄبَس حوالہٕ. اَسَلامُ علیکُم.